Yung Jimai Cikau Sasien dari Tongkong. Saudara terkasih, mari kita berdoa. Tinapa Songki Kamsiani Entai Chu Ngau Sa Kimbunyi Engkau Jinjan Yung Sai Di Shike Hong Yung Kinhan Yang Phụ Nhìn Ai Trong Nhà Cái Phá Nghi Engkau Hong Kê Chính Trị Chu Sinh Ninh Bùng Dọc Sinh Ngau Sa Sinh Ninh Nhà Cái Hĩ Mình Si Thắng Anh Nhìn Tại Tổ Thị Chu Tại Tổ Sáu Chiêu Chuyên Phụ Những Cái Chí Dùng Trong Những Cái Miệng Phung Nhà Chú Sinh Miệng Tổ Con Amen. Xin con phi trọng xây chuẩn Virus corona dòng dòng trì 10 ly hồ con bentuknya sangat indah dan enak dipandang, vì siêu nhọn nhọn tetapi fisiknya sangat lemah nhọn phản trị khoai sụp dan dia sangat mudah berkembang biak. chiêu hồ trong dịch trạ phi dòng phiêu liông kê nghìn Seperti seorang wanita yang cantik, nhọn bụi kim phùng sangat lemah dan mudah tertiup angin. xin chìm bọc thụ Sifatnya sangat kejam dành dòng trung tòng dan dia sangat mudah berkembang biak. đi trạ ăn vì siêu dung nhục nhanh con kem cái xây dựng Virus ini sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata. đi xì xì kê nghìn xin Tapi Phóng lần bisa membuat hati semua penduduk bumi ini menjadi panik. Jim biết kịp ban trăm sạch hơi những cái sần nèm Bukan hanya dia membunuh kehidupan manusia, Gia si shi ke kok ke kim chi phải lọt bahkan dia juga membuat perekonomian dunia menjadi merosot. sang sân ly lang thang Bisnis menjadi cung trong khoai Mudah. quanh muốn banyak pabrik yang tutup cung nhìn xích nhau dan banyak karyawan yang di xích PHK. cao xả đẹp vi dù trực kệ cho cùng anh nhìn Bahkan ada juga TKI yang bekerja di luar negeri dù ăn to nhìn quân nhìn ca sung trần này harus dipulangkan ke Indonesia. ấy lộ cô chân này sĩ dùng Mereka harus bersusah payah untuk Ya. mencari makan. gì cả dù có ấy lộ cô Jikalau kita harus bersusah payah mencari makan, quân ăn mặn itu pun sudah sangat susah. chưa con đó biết Dan kita lihat kết phạt kỳ ngô di mana kekurangan dan kelaparan Như kinh sự khen tranh ngô mình miên triển sudah nampak di depan mata kita. Nhưng bằng ý tươi phu kì nà Bagaimana cara kita menghadapinya? Ăn mặn tươi phu hay mỏ Apakah memang sangat susah untuk menghadapinya? Cháu chỉ cao sĩ cao xa Thì chúng chỉ mời Apakah kita mengandalkan saudara-saudara kita Vậy chị chẳng ấy atau mengandalkan orang tua kita? Chắc mình dùng đi Itu juga tidak gampang. Nhưng vì thấy cả tu cho nghi Vì cái con lần Karena semua kita menghadapi musibah ini. Cầm xe xong thì Tapi puji Tuhan, Xong thì chúng sinh kinh Si tiêm ngô mình Allah memakai firman Tuhan untuk bisa memberitahukan kepada kita. Cháu sinh kinh ngô mình siêu nành thu con Melalui firman Tuhan inilah kita bisa melewati segala pergumulan ini. Sĩ cao xa Cái sinh kinh của mình con nà Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Sĩ cao con má thay phụ điểm Sĩ đủ trong Kita buka di Injil Matius pasal 6 30 đi chết Tô 30 chết dari ayat 31 hingga ke 33. So hi put jauh dù lý sọt Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Sĩ mà ai, hết mà ai, trộm mà ai apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 30 đi chết con Trẻ tù hên mới bông nghìn So kiểu tịch Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nghĩ mình so si giáo tịch Bị chết đúng gì Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nghĩ đâu xa cái thiên phu hay kỳ thâu tịch Bapa di surga tahu, Nghĩ đâu xa cái thiên phu hay kỳ thâu tịch Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 30 chết con Ayat 33. Nghĩ đâu xa ấy xem kiểu cái kệ Vào cái nghi Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Đi Thì chết tung si tu ấy Cả kiếp nghi mình đâu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Xin cứu cái lau cái nghi. Terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah Hãy yang nhớ bên trong kebenaran. này. Dengan cara bagaimana? Chiêu hãy ngô mình xin nhau chú cái nhìn. Yaitu setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, Xin càng nhân chú. Hãy ngô mình xin trong hiền. kita membiarkan Allah bertata di dalam hati kita. Vô linh nghi tao mãi sĩ chính. Walaupun apapun pergumulan yang kita Chỉ hadapi, có sama xong. Ấy trần hiông xong thì. cepat-cepatlah kita berbalik kepada Allah kita. Nhưng trong tí cái chỉ gì trong man ngô mình bị xí xầm. Biarlah kehendak Allah yang akan menguasai hati pikiran kita. Sinh phụ chân hàng cái bầy. Taat dan patuh dengan perintahnya. Chưa chú có. Tuhan Yesus berkata, Kayu anh em kỳ teo tung si. Tu ấy cả pun si cả tu xả đeo. jikalau demikian maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Khi nghi si cả khăn lúc cả phụ yên khi liệu chồng. Kedua kita lihat di Injil Lukas pasal 6 Si xâm sức bạch chẹt nhá. ayat 38. Nghi mình ấy kịp nhìn. Ayat 3 Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Ấy pun nhìn. Berilah dan kamu akan diberi. Chiếu bị dù pun nhìn tao xả. Ấy pun nhìn. Chiếu bị dù pun nhìn xả. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Kayu si cả pun nhìn. Jikalau kita memberi kepada orang lain, Si cả tu cũng kêu. Nhưng bạn đừng kêu nè. sedangkan kita sendiri sudah kekurangan, bagaimana bisa memberi? Pun nhìn ca xong cũng kêu. Apalagi kita memberi kepada orang lain terlebih lagi tidak cukup, Chú kén ca cũng kêu là. maka akan semakin tidak cukup. Tan hay nhìn cái sân phận về. Đi hay nhìn cái sân phận. Ini adalah perhitungan manusia biasa. Ini chú là su hành công. Sebab Yesus berkata, Chiếu dù pun nhiều xả cái. Ada yang memberi kepadamu. jikalau ada yang memberi kepadamu, Bukan. Ni pun nhìn, chú pun nhìn ya. Chú dù nhìn pun nhìn. jikalau engkau memberi maka engkau akan diberi. Biến trà dung ship cho cái sinh tâm. Suatu takaran yang baik, Tiền giáo. yang dipadatkan, yang digoncang, Bay on. dipadatkan, Hay dung cái sinh tâm quả tuổi ya. yaitu suatu tempayan yang bentuknya dengan perut yang membesar. Cảm ơn chú. Puji Tuhan, berilah, Mấy cầm sầu. tidak akan mengurangi kepunyaan kita, Này hay tranh cả. tetapi akan bertambah. Gimi si cả pun. Karena ketika kita memberi, Chú ấy bản chân với cái sản. Tuhan akan mengembalikan kepada kita. Này hay dung ship cho cái sinh tâm. Memakai suatu takaran yang sangat baik, Tiền giáo. Bay on. yang dipadatkan dan yang digoncang, Sống chàm ta liu. yang tumpah keluar dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ca dùng nhịp quân nhìn ca chịu văn. Seandainya kita memberikan orang 10.000 Nghi mê tệ cho người bị văn. dan engkau akan dibalas bukan hanya 10.000 saja, Tapi cái pin nga dị văn có tỏ ya. tapi lebih dari 10.000 itu. Ca nhịp quân nhìn ca dị bạc chén. Seandainya engkau memberi orang 100.000, Chú bản chân mấy cháu cô dị bạc chén. Allah akan mengembalikan kepada kita lebih dari 100.000. Ấy pun mà nhìn sáng á. Kepada siapakah kita memberi? Khi dị chỉ cái pun này cao về nhỉ. Yang pertama adalah gereja. Cao phi he. Chỉ cao xả sụp đi này càng. Gereja adalah keluarga rohani kita. Cao phi xì giao kín phi. Gereja juga membutuhkan biaya operasional Kỳ chỉ cộng trong cái kỳ chơi. untuk mendukung segala pengeluaran. So gì kalau mong kỳ phung hiền. Maka dari itu janganlah kita melupakan dengan persembahan-persembahan. Khi nghi. Yang kedua, Ấy pun cái tàu cháu nghi văn lăn. kita memberi kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami kecelakaan, Phải sành gì ngay cái khi cũng chỉ mày. yaitu mereka yang menghadapi hal-hal yang di luar pemikiran mereka. Vì phòng con. Misalnya, Dù khen tàu những gì ra này. ada yang sakit dan harus masuk rumah sakit, Dù khoai tàu thông sù suốt đây. dan ada juga yang menjalankan operasi di Vậy rumah dù sakit, ca nhìn. Khi câu xe. atau ada yang meninggal dunia. Mô bùn. Janganlah kita tidak memberi. Anh dù cái tàu mô nhìn cháu cuối. Hiểm quả phu. Lau cụ chỉ. Masih ada lagi yaitu janda-janda miskin yang tidak ada keluarga serta anak-anak yatim piatu.
我们也要关心表啥。 Kita juga harus memperhatikan mereka. 第三， Yang ketiga, 这个爱本政府 kita harus memberikan kepada pemerintah juga 老嘅到付出生命来推动病毒人， dan mereka yang telah mengorbankan nyawanya untuk melawan virus corona ini. 就说 Allah berkata, 你爱本人， berilah, 少必要本人有啥嘅。 maka engkau akan diberi. 第三， Hal yang ketiga, 爱过节上嘅生活， kita harus melewati hidup dengan kesederhanaan. 就按福音6章 Di Injil Yohanes pasal 6 12节 ayat 12咁 dikatakan, 樣講嘅，叫啥吃飽了，耶穌對門徒說： dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, 把剩下的冷水收拾起來， kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih 免得有糟蹋的。 supaya tidak ada yang terbuang. 第三節講， Di ayat 13 叫 dikatakan, 啥變將那五個太麥餅嘅冷水，就是眾人食了剩下的收拾起來，裝滿了12隻籃子。 Yohanes 6 ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 就講嘅佢為是假主嘢。 Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus harus kita ingat, Kata itu mentek ju jauh taktik ya. yaitu kata supaya tidak ada yang terbuang. Yang ini 5 roti dan 2 ikan si bau sengin. mengenyangkan 5.000 orang. Hei chủ ya su di chen saya si song he. Yaitu yang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih berada Angge sinjak di bumi. angge sinjak. Ya. Ki song song hang sinjak. Châu mai ki mới song song. Châu mai ki mới song song hang sinjak lai trong bao xin kể nhìn na. Mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat-mujizat untuk mengenyangkan setiap orang yang percaya kepadanya? Cái mục đích hết ai ngomong. Tujuan Yesus adalah supaya kita semua Ngô hao ship ăn trò. jangan hanya tahu makan tetapi malas bekerja. Kini Yang kedua, jahe ai ngomong. Cek sang. Yesus juga ingin supaya kita hidup hemat. Một sự biến long phi tùng sĩ. Jangan sering memboros-boroskan barang. Ngày ní sự đi chạm nhìn. Semua mengenal satu orang. Ki kinh có sọc kiên tàn sản vật. Dia selalu melewati kehidupan dengan kesederhanaan. Tan say miên tuy kỳ ngô sĩ heo. Tetapi pada saat dia menghadapi zaman-zaman kelaparan, Kỳ hành nền kéo cả trên cek sang. dia masih bisa lebih hemat lagi daripada hidup kesederhanaannya itu. Kỳ nhớ quan trọng nào. Dengan cara bagaimana? Chú hay cầm sầu chung thiên liệu. Yaitu dia mengurangi pemakaian listrik, Một sự biến khỏi tần. tidak membuka banyak lampu, Một sự biến khỏi chữ lại sơi. tidak sembarangan memakai air leding, Một chim yang dung sơi. dan tidak membuang-buang air. Nhưng mỹ chi khỏi chữ lại sơi. Karena setiap membuka keran air ledeng Chỉ cả ai dung thiên. itu memakai aliran listrik. Chỉ cả hoàn tố khỏi thiên sĩ. Jangan banyak membuka televisi.以前cái chủ liệu sản dụng thầy. Dulu dia hanya satu hari memasak 3 jenis sayur, Vô thong, ada kuah, vô sâu trắng thầy. ada tumis sayur-sayuran, Vô nhục, ada daging. lihat, chủ thịt đầm. Sekarang dia hanya mengkonsumsi satu jenis makanan, Chú ấy mà nhục lau trắng thầy. Thì bỏ. yaitu merebus daging dengan sayur, jadikan satu. Khởi đi sang gas. Sehingga dia bisa menghemat gas Giá sang vì mò đi đủ. dan menghemat minyak goreng. Anh vô thì dùng chỉ mấy cái sản phẩm. Dan pakaian yang kita pakai Khởi đi chỉ sau chuẩn ngàn. Tô ship ngàn. minimal bisa kita pakai dalam waktu 5-10 tahun. So gì? Maka dari itu, Xin may xin sản phẩm. janganlah sering membeli baju baru. Jika ai sẽ sang. Kita harus hidup hemat. Kayu thì dùng chỉ mấy anh tô xây nghìn. Kalau saudara-saudari memiliki banyak anak, Khởi đi chỉ cao lại mấy tô. Cái yang ai chú cái tiệm xin này. kita bisa memasak makanan yang lebih murah untuk dimakan. Chỉ cao sao? Hey chú vì mấy có tiền nhá. Kalau memasak sendiri lebih murah daripada kita membeli yang sudah jadi.
Jika usaha anyong ya, Dengan demikian, 如何可以省很多钱？ kita bisa menghemat banyak uang dan kita bisa mendukung mereka yang 单 kekurangan. 枪就够了。 Bukan hanya kita dicukupkan, Kalau di angin, jika seseorang di cek sang ya, tidak bisa hidup hemat, sử dụng ju số nghiệp, walaupun dia ada pemasukan, tapi cái khơi kỳ có thể ya, jikalau pengeluarannya lebih besar, ngày có định trạng nghiến, ada satu orang thì mãi tung si tu bán ảnh số này, semua barang diambil kredit. thiên si bán ảnh số, Televisi bayar kredit, gas bán ảnh số, gas bayar kredit, lalu book bán ảnh số, rumah juga kredit, tiêm pan này, ya mấy dan juga tokonya juga dengan cara kredit. may một tổ ca pun mấy cha lại mày Bahkan dia membeli mobil juga dengan cara kredit. mi ha cái cô saya thấy thì này sự chết thì hành với sau những cái anh tôi Akhirnya orang ini dalam keadaan kondisi ekonomi yang masih baik-baik, dia masih berutang banyak dengan orang lain. anh kêu không gì Tidak bisa bangkit kembali. cái dù với anh nhỉ Jika seseorang cái dù thì mới cũng chọn nhỉ tidak mau bekerja, chính kiến công một nghỉ ship janganlah orang ini diberi makan sesuai chỉ cao dengan sau khi kita. siêu xin nhỉ Kita harus waspada, chỉ cao sang cái châu sông kia vậy kita harus sesuai dengan firman Tuhan. sông kia con tàu chỉ cao sang rồi chặt châu xin kiến hàng hình Jikalau Allah melihat kita bertindak sesuai dengan perintahnya, trong khi quay chung chỉ cao sang Allah akan memakai kita. Saya hy vọng ở nhận được Di awal dari zaman kelaparan ini, chỉ cao sang kiên trinh trong kia si ơi kita bersaksi bagaimana kasih Allah terhadap kehidupan kita. chỉ cao sang xin vì dùng giao trong kia nhận Kita akan memuliakan nama Tuhan chỉ cao sang mới siêu tàu chủ nhà xuống dan nhận tidak akan mempermalukan nama Tuhan chỉ Yesus. cao xin nghĩ rằng xong hệ âm chúng ấy còn nghĩ trong nhỉ Kita akan menjadi terang di dalam kegelapan. tất nhiên chỉ cao sang Kiranya kita semua thằng đeo thâu nhỉ setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, chỉ cao sang ấy hàng trở lại kita jalankan di dalam kehidupan kita. amen Amin. tôi coi Kita berdoa. cái năm ba ngõ sang sử dụng công nhân nhà cái phổi ngõ sang kiểu nghỉ khỏe miệng mình suy định kiểu nghỉ công作ngõ sang công tô ya mấy ăn vận tiền kiểu nghỉ suy định tung tranh công sự ngõ sang nghỉ chạy nghỉ từ trong thời lệ trong nghỉ chi vi từ đẹp nhông quan này sai khi ngõ kết phải sử dụng lấy chính phủ đi cái ngõ phản kinh ngõ sang cháu xin thì nó vậy cho hiện trạng nhà cái anh em hay chúng sĩ cái chỉ chính kiểu nhà cái kẹt đó nhà cái nghi nó xa cho ấy họ sẽ quân nhìn nó xa ấy công nhân cũng cao vị ấy kêu chú cái tàu theo kiểu ấy nhìn nó xa cái ấy xử lý chặt kẹt sang ấy nhìn nó xa ấy thôi nhà cái hiệu quả nó xa sáng sinh thì thiên lòng xa cũng sai không nhà số sinh làm to to amen Amin.